belai abo kaisa dukkhojonok. Mia ang nukha kaisa chini Ramchandra Gato, Manoniya Mantri, Tripura Hamkre Mantri. Bini statement actually mo belai asumbidanik. Mane tapne bono unconstitutional hai. O je language roba unconstitutional. Nung khoroksa mantri mane no nung kaisa party ni mantri. Sara Tripura ni 40 লক্ষ বর্ণী মন্ত্রী সারা ত্রিপুরা ni Tripura ni মন্ত্রী খরচা মন্ত্রী নং নং সালে আনো সালে ও খরচা মন্ত্রী যদি তক বুকুর খুনাই সানাই ববতি মন্ত্রী খানা ব খরচা এমএলএ ন কুলনানি সিকাং অমতি খে যে বেঙ্গ বাসাবা যে কক সামানি ও সম্পূর্ণ আনকনস্টিটিউশনাল আছে অমরকটা অ্যাকচুয়ালি বন সানামো সঙ্গ মাননীয় মন্ত্রী ব তাইসে মেচুর কক সানান দরকার আং শুধু ব সিমিনিয়া ত্রিপুরা জনতা ব সবচেয়ে অকরা মন্ত্রী অকরা জানাই বড় হ্যাঁ 28 দখল করব দখল মানে তাহবা বাই ফোর্সফুলি যে নং দখল খাইনাও যে সেগিনাও অবন দখল সংবিধানিক বখরসা কুসু পদ তঙ্গই দখল খাইসাংনাই মানে তো গণতন্ত্র বংলে এলব ওদের রাষ্ট্রতন্ত্র হিসাবে লাখিয়াব পুরা এক না এক তন্ত্র হয়েছে হিটলার শনি কাইসা রুল চলি তম হয় ত্রিপুরা ত্রিপুরা ডেমোক্রেসিনি কোনো মিনিং করি খেতেনি তিনি ত্রিপুরা রোমান হরবাই সানকা কোনো তিনি বেলু রোজা গিয়া তিনি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খা হাই প্রফাইলে তিনি এগ্রিমেন্ট খা কেন্দ্র সরকার বাই তিনি কোনো ইমপ্লিমেন্ট খাইছে গিয়া নাই ও জায়গা তিনি থাকাকে বরনি যে মন্ত্রী বখরক বস অমতি আনকনস্টিটিউশনাল কক সাই দংগাকে বিনি অ সাঙ্গ পাঙ্গ দংলে রংনি অবস্থা তামাংনে তিনি আং মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা হামগ্রে মন্ত্রী সানামুসুন নং যে কক সাই দङ যে বুবাग्रानो नों सेन्ट्रल जेल दानाय जे टिटिएडिसि नि इएम सीएम नो नों सेन्ट्रल जेल दानाय करापसननि बागै हा उनको ऑडिट खाया हा ऑडिट कि जों सरकार फायके नाकि तामनै बनो सेन्ट्रल जेल दानाय करापसन नायनाय ऑडिट दानायनि सो ऑडिट सब नियागो ऑडिट टिटिएडिसि नि यागो बा राज्य सरकार नि यागन थनाबले हा नों गवर्नर थाब नि यागो तंबा তিনি যদি বড় আসে খমরা তংকে তিনিকে বড় সরকার করে দা রাজ্য সরকার বড় তনো কেন্দ্র সরকার বড় ইয়াগো তঙ্গো ডাবল ইঞ্জিন সরকার ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার হ্যাঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব তিন টিটিএডিসি ওসং অপোজিশন নি রাজ্য সরকার তঙ্গো নং থানি তাঙ্গি দিদিনে এক গো চেক খারিয়াং অডিট খারিয়াং তাঙ্গি হিসাব তিনি নং রিমায়াং তং যে সাও মাননীয় যে মন্ত্রী যে সাও जेल दानाय आज आंखा सानामुसुन ननि हिमत तंखांके ननि इडि दङ जपे किसु दङ थानि टिटिएडिसि बरन दि बसि চ্যালেঞ্জ কইছে जागले न जे 6000 কোটি টাকা যে নাং রহমানি নরজন হিসাব মারিও নরব খাটর হকা তার মানে নর এডিসিনি মুঙি রাং রহর কাহনে রাং চাই পেকে সুজা দিন অমন ফুনগই দङ যে 6000 কোটি টাকা রাং দিয়ে রহর কাহমানি তিন টাং হিসাব রিমায়ং ব খাটর রাং রহর কা ব ইয়ার রাং রহর কা ব একাউন্ট রাং রহর কা নর তাং তিনি ফুনুং মাংसा जों माने सीएम बरंगना पूर्णचंद्र जमातिया सलाइसे साइड रेखा ननि सोशल मीडिया बिसिम टिटिएडिसि अकाउंट चेक खाइमानो नर ब अकाउंट रहरका अदनो कि केस बत्रा तनि रिखा जों क्वेश्चन सोंनाय तिनि एक्चुअली अ रां 6000 कोटी टाका नर बर सकमाय रहरका माननीय मंत्री विकास देबबर्मा आं तिनि बन सोंनामु संगो अ 6000 कोटी टाका नों जायखि गासुसुदि ब जदिও তিনি इडि एक जदि चेक खायुंखांकै आं आशा खायो पहिला एक्चुअली केबो थांनांगला बनि जिरो सेन्ट्रल जेल थांनाय पहिला एक्चुअली आसो खमरा तंखाय नरंनि थानि बीजेपी जत नेतानि थानि इडि हा जदि इडि थानि चेक खादि अकाउंट चेक खायनो जों চ্যালেঞ্জ नायसाव खरक साफानि यगलाग नर खरक साफानि यगलाग जत सेन्ट्रल जेल हिसाबन टाइम कुसुन नरक माथानाय हेसि आन्दामान निकोबर नर खायतनि नायसि अमो स्राय ओ बय निजिन दुसनो बेनानि माने हुइनानि बगै बुइनो दुस बेव जों साइमन नि करापसन जों साइमन हायसि नों तांनि टिटिएडिसि रां रहर अ रां बर फाय नन साब रां रे जों जतन साइमन हायसि जन सानो जन बहु ताखुल दि बरन कोटि रां माने आउट नक पाइसा बर रां माने आसे कोटि नि नक नों हाते कतर नक टांगमानसा बर रां माने आसे नि नक नि बाउंडारि राजमहल जबन कटर खासा नों ब तंमाने नों तीन बर सकबायखा जों जतन सिउति ब्राबास आं खालामनि
আগামী দিনও বিনি কনস্টিটিউয়েন্সিयावनो बनते बुट ने क्रिया अब स्राय किन তিনি বুকুং ক্লর ওপেন সাইডিং বিন কনস্টিটিউশন বড় বুঝতন বিনি কারনামা সাইমা পাইয়া গাউমতি আন কনস্টিটিউশনাল কক সাসাবই বরকনো উস্কানি মলকরি মানে অবে কিন্তু বুট মানাই তাবনস তিনি বরনাসি হিমত তংগাংকে তাঙ্গি রোমান হরবে যে তিপ্রাসার আছে ডিমান্ড খাই তমনা তিপ্রাসার আছে হামপ্রে নাই গংকে বতাং তিনি ককটিসমান সাইমেয়ং আবন কোশ্চেন খাইয়াতা তিনি বিশ্রামগঞ্জ তিনি জায়গা শেখ জাগৈ নগর পঞ্চায়েত থাকা ঠিক শিডিউল এরিয়াनि জাগানো বাকি ইলিগেল অকুপাই খাইমান বাকি ইলিগেল অকুপাই খাইমান মই সম্পূর্ণ তৃতীয় এডিশন খসড় রিউই তাই ব জায়গাও ফাতাহানি ফাইনাল দানানি বগৈ একটা চক্রান্ত চলি দङ আমবাগৈন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবাব তৃতীয় এডিশন যতনি বাগৈন নর খানা খানাবলে হাসিন লোকরা যতন খানাকা তৃতীয় এডিশন যতনি বাগৈন পাঞ্চা মুসলিম সুসলিম যতনি বাগৈন Ketal edisi namanya. Ketal edisi namanya meaning tahu mbak? Jadi ketal edisi namanya sama karon cun. Obon bujuk ini sana thangga ke. Jadi berapa sorkara pakai. Di edisi sebaya ketal kaya. Orang kuno sidul tribe dan bagai Englak. Orang kuno di edisi actually di edisi hapang. But di edisi tahun baik kajaka. Orang sih berclear ini. Tripura tribal areas autonomous district council. Tahun baik namanya tribal. Onyo borok tongi mana nahia. Tongnai, but omo tiprasau ni bagai titi edisi om tiprasau ni tamne bono bono preservation ni bagai tiprasau ni hak kemai thangka orang hanis sound soil rok Indira Gandhi ni aga thangai ini ceng movement khai chini sar Nogendra Jongmati asong he borok ang barbar mas triple atin thane tini borok sar sama soron tiprasau hai tini borok tini beskang kari sar Nogendra Jongmati asong he borok tini thane kari ha sar Roti Mohan Jongmati asong tini sin beskang kari kya तृतीय एडिशन डिमांड खाई बने कलमती खाई तिप्रासर आंदोलन खाई इंदिरा गांधी फे चुक्ति खाई तृतीय एडिशी सिख शिड्यूल लिडरशिप नक तामरिका साला आंखाई सावो और चिनि ताखु रेवती सं चिनो ताखु मंत्री विकास सं और बिपिन सं बीजेपी रक तृतीय एडिशिओ ब्र बुट बासना सेबल लासिना नांगौ हाइसे तृतीय एडिशिओ ब्रते इलेक्शन बुट बासना लासिना नांगौ नरक तृतीय एडिशन बाय ताम खाइया जे नरक बाय जों त्रिपाक्षिक चुक्ति खाइया তিনি বুবা গান দুসবে আং কবাম বাসন নগো মাননীয় মন্ত্রী নং সাইদমান আসলে মন্ত্রী নন যোগ্যদে যোগ্য আংকে দাও টং হাসি দেবি বকি মন্ত্রী নন যোগ্যদা এবিলিটি তো বিন থানি মন্ত্রী মানে আং ওয়ান সইয়া ব মন্ত্রী এবিলিটি তিনি বহাইন থাকা সাই দং চাকরি দিমে তিতি এডিশন নরক জনা আপন পদর হকবা ফাইনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দর হকবা হাই নরক ফাইনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল হদি তিতি এডিশন রেডি টং হাসি চাকরি লাউনান বাগে তিনি নরক যে সরকার ফাইমানে যে ননি ভিজন ডকুমেন্ট যে চাকরিন কক সব বাথি ময়দান মিয়াবো আং খানাকা যে 10,300 জনা বফর চাকরি থাং বিজিম নামন থাকনা বলে তিনি কবামা চাকরি শূন্য পদ পূরণ খাইজে গিয়া সাবনদারতি খাইজে গিয়া ননি বিজেপি থানেন খাইজে গিয়া না বলে হ্যাঁ ননি যে ভিজন ডকুমেন্ট যে নির্বাচন যে ইস্তেহার কাচা ক্লক নাই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইনে হিমান তাম খাইনি আং কিনি হ্যাঁ তিনি সরকার চিনি সরকার ফাইকে আরে তিনি সব সরকার তো বা তিনি সব সরকার তো এই প্রামথা তো যে নন বিশ্বাস খাইন চন্দ্রবাই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি খাইয়া চন্দ্রবাই সরকার শেয়ার খাইয়া তারপর ন জন্তু কারণে হেদা চিনি একচুয়ালি কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ জি চিনি এগেন্সি आंबो मालायखा 2-3 बार अमित शाह चिन माननीय चिन बुबाग्रा नि नेतृत्व जों थां कक सालायखा हाइसे दे आर रेडी किंतु अमर सरायसे नखा जों तिनि और त्रिपुरा जों माननीय मुख्यमंत्री सरायसे जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने अब कला पाटा नखना नबो नन मीडिया नखा जों कला पाटानि साव माथे मयदाने नों बायदि चुक्ति खाइ फेमानि माननीय होम मिनिस्टार जे बसका जे एग्रीमेंट खाइ फैया बबाहे कला पाटानि साइमो माननीय मंत्री साव त्रिपुरा हामखले मंत्री साइतों माथे मयदाने जे नरबाय जों नरक जे एग्रीमेंट खालामनांगौ जे 125 एमएम बिल माने बको बियां थांका त्रिपुरा एकर्ड माने बियां थांका तार माने जों सासे साइमानो अ त्रिपुरा एकर्ड खायना थांतनि बा इमप्लिमेंट खायना थांतनि नरक हाय बरनि अ जागाव सम्पूर्ण बे एंटरबे माने तामने बनो गो बाधा नरक रि दं हासे
आंबो न सों दङ तिनि जुर कदमे जों सिनो न सोंना खलायब्ले नरक बाय जे जों एग्रीमेंट खाइ फेमिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति एग्रीमेंट खाइमानि नरक तांगे रियाओं आबो तिनि तिप्रासर मा सोंनाय हेस तिनि तिप्रासर मा सोंनाय जों तांगे जों मा चन्दु कामारि तिप्रासर न ताई सालबसो नेशनल पार्टी खाइ चुन तिप्रासर दुकारिसने हेस नरक तिनि जदि रिजनल पार्टी करि हिके तिनि टिटेदिसि मांगला खम सिखिदो जों मांगला खम तिनि बो बागरा नेतृत्व जों लैंड राइट हाइ जा लैंड राइट न बगे आं बार मास टिटेदिसि हापनो लैंड राइट भूमि अधिकार न बगे केंद्र सरकार न ओमो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैंड ओवर खाइरि आं बागे बसा थांनाय बडलेण्ड बीटीसी ओ तागे हांग्रामानि यूपीपीएफ नि बीपीएफ नि सरकार दंफोरो लैंड राइट भूमि अधिकार किंतु गनियागो बीटीसी ओ जखन हांग्रामा यूपीपीएल फाइके बीजेपी गवर्नमेंट चालखा लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट यागतला हाइनि हाय ताबो बीपीएफ सरकार कताल फाइपिखा हाइनि हाय लैंड राइट न ब्रन याफारि भूमि न जे गन गतांग त्रिपुरा जखन मायांगना ना गम तिनि आं माथे मदेन नुगो तिनि गसंग नुगो तामखम जनजाति एक यूथ आइकन द हिनतामनि बिमु तामखम मदपुरनि हा तामसा tui kerei karen kerei di praseria wo lama kerei sabni failure di tiadi sapang thani karen department tong bo sia da bo asle ang nai ne men borok sampurna mitha ba actual jumla DWS department ti tiadi sut tong ba ha na TTC go tongo electric department tongo ti tiadi sapango ar joto RD rural development ni rural development sabun ya ko edisi tu tong department rural development RD department tu tong na PW tu tong yang matro PW matro 7 কোটি বছর rang horo ar jot PW state PW lama nang sabni kok sai tong lang wan sok ne mani proxin sia na hemat budike netang kha ba ang wan hoi an jong boja thang basoni ka bo sasto dopto tang poriseba krei tangi lama tini kaham krei tangi tuiman ya karen krei अरे DWS सब नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री थाने से DWS PWD सब नहीं डिपार्टमेंट तो माननीय मुख्यमंत्री थाने RD डिपार्टमेंट सब नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री थाने सबसे फेलुर मुख्यमंत्री आं नुखा जिन माननीय मुख्यमंत्री अब जों साना आंलाय आब्रन दं साइ दं गाइस जों साना दाना तिप्रासो हास बुका मने ताखाय दि तांगै नों जंबो लामा दिया अब साउन फेलुर MLA की डिपार्टमेंट तै दं हायदा MDC department atoi tong जों protect din assembly thang sai tong health department जों तिनि जंपो जिल्ला सब डिविजन हॉस्पिटल खाने आं कतबार आं चिटिसि का कतबार आं क्वेश्चन संका ताबसो जला सद तो कुन तांग जंपो जिल्ला कलेज गरै हा एजुकेशन डिपार्टमेंट सब निया गबा हा हायर सेकेंडारि ताबो अनजागा थांका आगे बिनि जागन तंग माने सम्पूर्ण जे फेलुर आबो जों साना नांगिया आबो बरं साइ तंग गाइस चिदि थिया अम बरं साइ तंग जों सालियालबो तीन बरं साइमा दं आं थांनाय लागातार 3-4 मास लमिनाय माने जे माननीय मुख्यमंत्री नि जे स्टेटमेंट प्रोटेक्ट द स्टेटमेंट किंतु भले वाना मसिन जों हयतो सिम्पल खैनगो बाट इट्स टू बी सीरियस नो नुखना जिनि रियां नो रिफ्यूजी साका रियां रकी रिफ्यूजी देबा त्रिपुरा साका अंको खाइ साका रियां ना कि बांग्लादेश तंगमनि हा ताम साकामनि परे आईपी टनो उग्रपनि सन्त्रासबादी दल नाम कि কয়েকটা যে সিরিজ অফ যে স্টেটমেন্ট যে নতুন এডিসি বানানো হবে হ্যাঁ মরো কিন্তু কিরমা সিংসা হাইছে তিনি বড় কি এডিসি ন সরকার করিস অমসকে চক্রান্ত খাইতংকে বড় সরকার ফাইকেনকে পুরা আগে যে গণমুক্তি পরিষদ যেভাবে মেলার পানি হইতে চালক যাগ অমনি সাবন 3 গুণা খাই কন্ট্রোল খাই যাগ না আপর সাবং নাই দায়ী হইছে আপর সব দায়ী নাই অ বিপিন সং তকলা शिकारी अंगै ताबो किसा तै तंजागै एस्कॉट किसा रजामाबाय पीजी किस खरन रजामाबाय अमो दफामा थांमाने वानस कांके अमो सिन सबसे सिन बुलंने आं तिप्रासानो सानामो संगो दिनि नायने दि रोमान हरन बगै जासक बर रक चिरुगि तंगो रोमान हरन बगै तिनि फ्यूचर नि बगै बर आसे चिंता अंगै तंगो बर किन्तु तिनि खपता चिंता नाय माने ताम यां कक बाके तिप्रासा हामक्रायफो कक बाके तिप्रासा बै सामुं खायनेफो तिनि चिनि बोबाग्रा
kok bai siminia tini jeng phunugoi tongo bubagra joto chini bagi bo joto sacrifice khai tini chini bagi kendra bai kok sau chini bagi tini London thang kok sau chini bagi tini England thang kok sau tini chini culture no so khani ni bagi Singapore hai jaga tlangai tini jeng wal bishor manera jaga tong tini thang choi kya Deprasar ni culture hai amra tini brok tamsa ang kamono ka chin Radha Charan babu chini Vikas babu song মন্ত্রী song tamsa London o thango Singapore o thango ti edition rang bai গাড়ি পাইও নিছাও বিজেপি ni খরচা এমএলএ গাড়ি থান নাই যতে এক্সইউভি টেক টপ মডেল হাইচং খরচা বসে কয়টা গাড়ি পায় সো নুগুই দং হাইছে জন ছানা গিয়া নিনি নিজেনি কয়টা গাড়ি তংসং যতনি সিবলে নিন কয়টা ব্যাংক ব্যালেন্স তংসং যতনি সিউ হাইছে আবানি কয় গিয়া যত অ্যাসেম্বলি সাজা কাও খাইছে কয়টা পেট্রোল পাম্প না খা কয়টা নক না খা কয়টা জায়গা নামে বেনামি জায়গা ক্রয় করা আর অন্যকে বলছেন আপনি করাপশন আগে নিজের অন্যের উপর যদি একটা যদি আঙুল দেখায় নিজের আঙুলের চারটা আঙুল নিজের দিকে চারটা আঙুল আছে যদি ইডি রুহকে তাহিন সাকা যত তিনি এক নাম্বার মাহাবনা হিংকে বন পইলা অবশ্যই সাইয়া বরংনি দলনি বরকনো তিনি কিন্তু অকক সাইতে আছে গম স্রাইর জুমলা একটা ত্রিপুরাসানো জুমলা খাইয়ে যে থানে 2018 নি যে ইস্তিহার Omo Act tapon implement khaise gya 2023 same repeat khayo 120 feet amendment bill ni mungoi Deprasar thokajan phaijau 2026 same May edition election no borni issue tai kuno kore mudda tai kuno kore jeng sarkar phage jeng development kare sarkar sabto matini ti edition tam tonga funding matro 800 crore যে জায়গা রাজ্য নিয়ে 28,000 কোটি টাকা মাত্র 800 crore রাং হরে ইডিয়েটিং বাকি ডেভেলপ খাইমানে ছালা গা অমসং সম্পূর্ণ নগৈ দং एक्चुअली একটা চক্রান্ত খাইয়ে Deprasar ঠকানি বগৈ মকাইছে জুমলা বাস্তি ফেজাও গা মনে সাব অমনি রেজাল্ট কিন্তু মানাই হেছে Deprasar যত ওয়ান সকজা মসং রেজাল্ট মারি নাই जों যথেষ্ট মাপ ফুংনাই जों থানসা जों মা দংনাই হেছে হাইকেছে जों বইনা টকরি মানে যিনি একটানো বল অমসং 2026 2023 जों সরকার কিং মেকার মানে যদি তিনি যদি কিং মেকার মাহাকে বুবাগ্রানি পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আছে আম বগিনি সাউ তিনি जों তিনি বুবাগ্রাম সাউ তিনি 2028 Deprasar মুখ্যমন্ত্রী angna nangnai Deprasar মুখ্যমন্ত্রী হাঙ্কেনো যিনি অমহাই রোমান হরবে প্রশ্নপত্র ছাপানো বগৈ কোনো নাংলা খাম তিনি जों ল্যান্ড রাইট বগৈ जों তিনি ওক বানাই নাংলা খামো তিনি চিনি সমস্ত যে প্রবলেম হতে जों তিনি ফাইট খাই দङ অবে 90% जों সলিউশন থাকা আমবাগিন সাউ চিন বুবাগা 2028 Deprasar মুখ্যমন্ত্রী নাংনাই অবনমা ব্রন তাম এলার্জি বা অরে বটিং তাম এলার্জি না এক্স এমপি নিকে কাইসনো স্রাইব বকে থাংনাই লোকসভা টিকেট মায়াঙ্গৈ বিন ফাস্ট্রেশন তাই তিখান জায়গা করে অতাবা মাথে ময়দান বুবাগান হামিয়া মাস বিন ক্ষমতা দংবা नों आसो जदि एडिसि करापसन खाइमान साइमान दंगंगे तां नों तिनि अडिट खाइरियाबा हन खाइरि राज्य सरकार खाइरि राज्य सरकार से लांग रहि दंगे नों खाइमान ब्लेना हिसाब रि मेप तामनो हिसाब न ने न तामनो हिसाब न सारि द जतो हिसाब फुनुगि खाबले हस्पिटाल तामनो हिसाब फुनुगि दो नों स्कुल ताना हमनि हिसाब फुनुगि दो निनि उनको स्मोक हाउस जति हिसाब फुनुजा ताङै दंता न तां पाकिस न फुंना ब्ले निगा बो साउदि रां न हरो निन बाबु रां दर हरोबो आं सोना मतो मुत Deprasar हांखै मन्त्री न निन बाबु रां दर हरनो मो सरकार केन्द्र सरकार Deprasar उन्नयननि बगै रां रहरो नों हयतो Deprasar हांखै मन्त्री उन्नयन मुलुगनि मन्त्री नों हाय मन्त्री अर कत जना दिनि चेन्ज थांखा अंगुर देबन ट्राइबेल मन्त्री लांखा खाइला खानाबो निनि थांनाय सरकारनि रामपद सार बहुत मन्त्री खाबले ट्राइबेल मन्त्री नरखे वानसगो आं मन्त्री ओंखायनो आं सरबसे वानसगो मन नन रां रहमानिया म Deprasar हांखै खानि बगै ट्राइबेल वेलफेयर खानि Deprasar हांखै खानि बगैसे नन अ रां रहरजाबो मनिन बाबुनि सम्पति न मनेता खादिन बखा वानसना बिन बाबुनि सम्पतिनि वानसना खानाता हासिबले नोंना आं रहर रां रहर नि बाबुनि सम्पति दबो Deprasar हांखै खानि रां रहर हाइस नोंआसो अडिट खाइनो जोंखे रहरि टीम अडिट खाइले दे
nin khomda tong hangkai nin khomta kuri nin ku khai gya tamen nin thau ka sawa 6000 কোটি 14000 কোটি ake 14000 কোটি khake pilak da ka 6000 কোটি da ka जों सोने बेला assembly office kono बोसोर आं रहका assembly ko ti edisiwo bo khate रहका এবং bo department ang रहका srai se khai mari on has chini MLA Ranjit Devan already question bo submit khai kya tai answer ri mesa for ken ha asuk nang nang rohor sa ka answer bo written nang answer kri jat question ta khai di answer kri jat question ta khai di এবং nang jesban nok jesban chesta khai di 28 ya जों नौनो सावो जिरु खाइ हाया कोन जिरु खाइ आकार हरन नौनो तिप्रासारक नौनो जिरु खाइ आकार हरन नौनो जे जुमला तिप्रासार पति नरक जेबाबे सामुं खाइ दङ जों नुखासि एक्चुअली जों ना साना थांके जों अ केम्पेन जों ता इलेक्शन केम्पेन जों खानेस ना जिनि केम्पेन माने मुख्यमंत्री खाइ दङ हासि जतो टिएनटी तिप्रासार सामुं खाइ दङ बो आं नुखा कयटा सिरिज अफ मान्ट যত 30% তিনি বিশ্রামগঞ্জ হাই জায়গা চিনি যে নক নুখনা বুঝে নগর পঞ্চায়েত লাং থাকা এদিসিনি হাপাং আস্থানা আস্তে আস্তে কে সেগৈ আতার হানি দানানি বগনো মহাই যে কনস্পিরেন্সি সম্পূর্ণ মানে মুখ্যমন্ত্রীনি ইনস্ট্রাকশন বানি খায় আমা কেবনি অধিকার তাই কেবনি ক্ষমতা করে আমা খায় ओंखे তিনি অম হাই জরাও जों बाहायके बावनो जों बुद्धि माने सल ति प्रसारण जों बाहायके जे BJP नोपर जों बाहायके बिसास खाय माने सल अमंका सम्पूर्ण भाबे जों नुगै दङ बरक जे एडिसिनो सबायनानि बगैनो पलिसि चलि दङ मान बै आं सानामु जों अबनो ति प्रसाराव जत लुकरक जों सचेतन मावनाय जों खामासिनाय जों बसाङाव थामसा दङ युनिटि दङ जों मा फुंनाय ति प्रसाराव थामसा मा दङ যদি जों 2026 যদি जों উইনিং মান হংকাंके 2028 जों रो চ্যালেঞ্জ नायमोन যদি जों 2026 नि परे 2028 जों बरन जों फुनगरिनाय इ तिप्रासाराव आहाव बसते बरनि क्षमता दं बर बसति थामसा दं एवं चिनि हानि सम्पूर्ण प्रब्लेम जों सल्युशन चिनि बासाना जों ताम बसिने जों सैने जों डिसिजन लानो हेसि जों निउ इयार जों बफर खायने जों डिसिजन लानो हेसि नों अ जागा फाइसन डिसिजन दिमेया ट्रिं बफर पयला बैसागफोर ट्रिं साने आबनि थाना अधिकार कम करे काजि आंमोन थानामो संग खा कराखंदे बखा ताबायदि इसा मिसा सु सुबिदा जों मायां मानताबो कारण अमन नायो जेता ताबन जे हापां जे सरकार अबन नायो जे तिप्रासारियाव रां रहयाव डेभलपमेन्ट सामुं खारियाव जे बरनो ताम नायबन एलिगेशन तुबो बरक असुजुगनो मासामुस रां बाय फाइनानि अमन चेष्टा खाय आ तिप्रासारनो जतो बनो रां बाय पाइमाया अब सराय अब नुकजाक आगिनि इतिहासो जों नुकजाखासि इतिहासो जों नुकजाखासि तिरपारा जो खुद्राम बसहाय बरकन कमिया आं ताव मयतो माने चिन दासु कुमाय दे बर्मा एसनि फाउन्डर सं निजिनि जान रलांका बिक्रम जे रुपिनि हाय बरक हाइली एजुकेटेड MLLM तिनि बे बलंगो थाङै सेले रमतिनि ब बिनि जान बिनि लांमा सासलांका आं तिनि सानामो सं जाला दफानि बागै हिनै सेलाय तिनि थानाय रक তিনি কিফিলি ফাইয়ে হাইনে হাই বাহাইকে মাउने मुख्यमंत्री बनन बस कानो साइ दंगो अमसुक पर नरक अमसुक बरक बुथारका उगुर पन्थेर बरक बुथारका वानसा बुथारका पुलिस बुथारका इलीगल सामुं खायके नरक नि हेनजागै दंगै बाहाइके मासमुसु बरक रक तिनि BJP पार्टीयाव जइन खायो नै तिनि समस्त निन आइडियोलॉजी नों जे मकसदि तिनि नों सेलेतिना थांमोनि निन अ मकसदता मिनिं आं दुखु नांहाय जाबाय बरनो आं नंग बरो बतंग हायसि आं नंग बरो खरस थिगे सायदोंमोन इन दखान बै सामुं खाने थानाय बरनि कुरबान खायमानि बरनि जे थैखलाय लांमानि आं सिनजाबो कमा दं हायसि आं तिनु बरनो मानसके खावम दिखलाय बाहायके तिनि अमहाय बरो पाइजों तिसा रां बगे लुक खायै नों आसुक बसर जे सेलाय तै बलंगो तंगै तंमानि नों तिनि अर फायै जे दफानि बिरुदे सामुं खायमान अबां बिलिफ खायमे कल्पना खायमे যদি दफानि बै सामुं खायनामो सुंथे दफानि बै যদি सामुं खायनामो अंखानामो सुंथे सरकारनि बिरुद्धे दंगै सरकार जेसिनि सामुं खामिया खायमनो दंगै नों जेसा खायफानो नों आवाज मातिसानाय हेसि काजियाम बगिन सानामो सुंगा आमति बरक रक जों खासिना नंगो ताबो जरा तंगो जों किफिल मा फायनाय जों थांजो मा फायनाय हेसि जों आसो चिनि दल गोबां मा बरक तिनि जानो लंखा थै लंखा हानिबो जों अ जागा तंखाले चिनि जमीर हिन्दी बायके जमीर जे जों
tamhnai bono chini je iman obosung nar ma so hambai jora makate kok sale